साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने घर का काम करवाना था कुछ। मैं मज़दूर को लेने के लिए गया। बगदाद के चौक में मज़दूर बैठा करते थे। मैं मज़दूर को लेने के लिए गया तो मेरी नज़र एक नौजवान बच्चे पर पड़ी। इस बच्चे से बताता था ये अल्लाह की इबादत करता है, ये नमाज की पाबंदी करने वाला है। माथे पर निशान पड़ा हुआ था। मैं उस नौजवान के करीब गया। मैंने कहा कि मजदूरी करोगे? वो नौजवान बच्चा कहने लगा कि अगर मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ। वो नौजवान बच्चा कहने लगा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा कि शर्तें तो मालिकों की होती हैं। वो बच्चा कहता है कि मैं शर्तें बताकर फिर काम करने के लिए जाता हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि क्या शर्तें हैं। वो बच्चा कहने लगा कि पहली शर्त ये है कि मैं बाकी 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा मजदूरी। दूसरी शर्त ये है कि जब अजान हो जाएगी मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का एक नमाज अदा करूँगा। तीसरी शर्त ये है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि मुझे मंजूर है, चलो। मैं उसे घर लेकर गया, उसे काम बताया। जो काम सारा दिन में मजदूर करते हैं उसने वो काम 2 घंटे में ख़त्म कर दिया। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं सिगरेट पीने के लिए आधा घंटा लगा देते हैं, मगर उस बच्चे ने ईमानदारी के साथ काम किया। पूरा काम 2 घंटे में ख़त्म कर दिया। काम और निकल आया। मैंने उसे बता दिया कि ये भी कर दो। जब अजान हुई उसने कुदाल छोड़ दी। जाने लगा तो मेरा बेटा कहने लगा कि मिट्टी थोड़ी सी सीधी कर दो। वो नौजवान मजदूर बच्चा कहता है कि मेरी तेरे बाप से बात हुई है कि जब अजान होगी मैं किसी की नहीं सुनता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की नमाज अदा करता हूँ। नमाज पढ़ने के लिए चला गया। नमाज पढ़ के वापस आया। दोपहर के खाने का वक़्त हो चुका था। मेरी बीवी ने कहा कि खाना बन चुका है। उस नौजवान मजदूर बच्चे से कहो कि खाना खा ले। उसके पास गया। मैंने जाकर कहा कि खाना खा लो। वो नौजवान कहता है कि मेरा रोज़ा है। काम ख़त्म हो गया, शाम हो गई, 3 दिनार दिए वो चला गया। अगले दिन फिर मैं उसे लेने के लिए बगदाद के चौक में गया। वो नौजवान बच्चा मौजूद नहीं है। मैंने लोगों से पूछा। वो बच्चा, लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में 1 दिन आता है। वो कहता है कि हफ्ते का खर्चा मेरा 3 दिनार है। 3 दिनार कमाने के बाद फिर पूरा हफ्ता अल्लाह की इबादत करता है। मैंने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया, इसलिए कि जो काम रहता है उसी से करवाना है। अगले हफ्ते ले आया। 2-3 हफ्ते ऐसे ही काम करवाता रहा। एक मर्तबा मैं उसे लेने के लिए गया हफ्ते वाले दिन। लोगों ने बताया कि वो आज नहीं आया। मैंने पूछा कि वो किधर रहता है। लोगों ने बताया कि बगदाद की कब्रिस्तान के पास कच्ची आबादी में रहता है। मैं उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उसने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने उससे कहा कि तुझे कैसे मालूम कि मैं ही तेरे दरवाजे पर आऊँगा? वो नौजवान फरमाता है कि गरीबों के दरवाजे पर अमीर नहीं आते, बल्कि गरीब ही आते हैं। मुझे मालूम था कि आप मेरा हाल पूछने के लिए आएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो बुखार से तप रहा था। उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और एक सोने की मुंदरी निकाली। मुझसे कहने लगा कि रात के वक़्त मेरा इंतकाल हो जाएगा, सुबह के वक़्त इन पैसों से कफन ख़रीद लेना और ये अंगूठी मुझे दफन करने के बाद
ہارون الرشید کے پاس لے کے چلے جانا، اور تیری بات نہیں سنے گا، اس سے کہنا کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے، تمہیں بلائے گا یہ اسے دے دینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ نوجوان بچہ فرماتا ہے حضرت جی وقت بہت کم ہے، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آپ چلے جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن گیا، دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا تھا، اندر گیا، پورے گھر میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، خوشبوئیں استقبال کر رہی ہیں، چہرے سے کپڑا اٹھایا تو روح پروار کر چکی ہے۔ میں اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر گیا تھا، مگر جنازے میں اتنی دنیا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دفن کرنے کے بعد انگوٹھی لے کر بادشاہ ہارون الرشید کے پاس گیا، میں نے آواز دی، بادشاہ نے میری بات نہ سنی، میں نے کہا کہ ایک امانت میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے مجھے سائڈ پہ بلایا، کمرے میں لے گیا، میں نے انگوٹھی نکالی، اسے دی۔ بادشاہ انگوٹھی کو دیکھ کر رونے لگا، دھاڑے مارنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی کا مالک کدھر ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ میں اسے اس بچے کی قبر پہ لے کے آیا، بادشاہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہ اس نے کچھ بتایا، نہ تم نے کچھ بتا رہے ہو، بتاؤ یہ بچہ کون تھا؟ بادشاہ ہارون الرشید فرماتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ہمیں کہتا تھا کہ تم نے بہت دنیا جمع کر لی ہے، آ جاؤ اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ۔ میں اسے سمجھا دیتا، اس کی ماں نے اسے سمجھایا۔ ایک دن یہ کہنے لگا کہ اب سے تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ایک انگوٹھی سونے کی جو غلطی سے اس کے پاس چلی گئی تھی، آج اس نے وہ بھی واپس کر دی ہے۔ تھا میرا بیٹا مگر میرا مرشد نکلا۔ اس لیے موت سے پہلے اپنی آخرت کو یاد کر لو، اپنی قبر کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔